Guys, sabi ko magda-diet talaga ako this year. Pero nung nakita ko tong Yema cake na galing sa Arbel Pastry, ay, hindi ko na napigilang mapabili guys. Kasi alam mo yun, paborito ko talaga yung Yema ever since ng bata ko. Pero grabe, Yema cake, Yema as in Yema ginawang cake. Wow! Tignan nyo guys kung gaano kalaki guys. Oh? Curious ako guys sa Yema cake. May ganoon pala, Yema cake. Akala ko Yema lang siya. Diba? Pero grabe guys, ang sarap. Panalong panalo oh. Grabe, lasang-lasa mo talaga no? Pure na pure Yema talaga siya guys. Grabe. Oh, imagine mo na lang guys, yung tagpipiso na Yema dun sa Pinas, pinagsama-sama dito sa isang overloaded na cake na nilagyan ng cheese on top. Grabe guys, sobrang linamnam. Sobrang Yema na niya guys, overloaded na si Yema, overloaded pa sa cheese. Grabe guys, kung ako sa inyo, itatry ko na to guys. Dito lang yan sa Arbel Pastry, Binamran, Qatar. Di ka magsisisi, promise.